Praise be unto God. Segala pujian bagi Tuhan. Praise be unto God. Segala pujian bagi nama Tuhan. Let me take the time to honor and to greet the settlement of God, our senior pastor. Saya izinkan saya menghormati Bapak Gembala Dr. Ruben, and we honor you for the work that you're doing. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ruben yang sudah mengundang kami. Terima kasih. And with your lovely wife and your team. Terima kasih Ibu juga dan seluruh tim. And the entire congregation dan seluruh jemaat Tuhan of Life Springs. GBI Life Spring di tempat ini. We're glad to be here tonight. Kami senang ada di sini. We do something where I come from in Africa. Ya, saya datang dari Afrika. That when we greet our men of God, ketika kita menghormati hamba Tuhan, it's important just to thank God for him by clapping of hands. Can we do that tonight? Penting sekali untuk kita bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Just to honor the servant of God. Kita tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Thanking God for his man of God. Terima kasih untuk pelayanan hambanya yang luar biasa. And the leadership that he has allowed us to be here tonight. Dan kepemimpinan yang mengizinkan kami ada di sini. Because I've learned that sometimes we tend to celebrate those who visit. Ya, kita seringkali merayakan tamu kita pengunjung. Not knowing that God has given us a treasure within ourselves. Tapi seringkali kita tidak menghargai pemimpin hamba Tuhan yang ada di tempat kita. So when I thank Pastor Ruben and his wife and the team to allow us to be here tonight. Saya menghargai dan berterima kasih kepada hambanya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. We live in tough times. Pulpit is not for everybody. Kita hidup di masa yang berat. When the man of God opens a door for us to come and speak, it is a privilege and an honor from the Lord. Ketika ada kesempatan kami boleh berbicara, itu suatu kehormatan dari Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. For those who don't get to know me, my name is Pastor Anne Nogemane from Johannesburg, South Africa. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Anele Dogemane dari Afrika Selatan. Leading a church for over 13 years and be preaching for 20 years. Ya, berkhotbah 20 tahun, memimpin 14 tahun, memimpin gereja. Married to one wife. Menikah, punya seorang istri yang cantik. And for 14 years now, we're blessed with 4 kids. 14 tahun pernikahan dengan 4 orang anak. We lead a wonderful church in Johannesburg and other branch churches and other churches that the Lord has allowed us to mentor. Kami punya gereja utama 1 dan 2 cabang gereja. Dear friend of mine, Pastor Freddy, has allowed us to come 2018 and even this year has allowed us to come. Ya, tahun 2018, Pastor Freddy membawa saya ke Indonesia pertama kali, sekarang We yang kedua kali. have met together in Dallas, Texas in the USA. Kami teman sekelas dan teman satu kamar waktu belajar di Dallas, Texas, Amerika. We're studying together for the advancement of the kingdom of God. Ya, kami belajar bersama-sama untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi. And by the grace of God, Pastor Ruben allowed us to come and minister as we pass by through before we go home. Oleh kemurahan Tuhan, kami bisa ada di tempat ini sekarang. We thank God for that. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I'm gonna go straight to the word of God. Amen. Saya akan masuk kepada pemberitaan firman. Praise the Lord. I want us to open our Bibles. Saya mengajak kita membuka Alkitab. From the book of Matthew, chapter number 27. Matius pasal 27. And I want us to look at few verses. Matthew 27. Matius 27. If you can, just open for me verse number 47. We shall end somewhere on verse number 53. Ayat 47 sampai dengan ayat 53. Ayat 47 sampai dengan 53. In fact, we can begin on verses number 49. We begin 49. I want to see if our time is allowing us to go through. What we can begin on verse number 45. We take verse 45. Kita mulai 45 saja ya, mulai dari 45 to verse 48. Read through. Sampai 48. From 45 to 48. Ya, ayat 45 sampai 48 saya akan bacakan. I will read it. Matthew 27, you shall read. Oke, saya bacakan untuk kita. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 48. Dikatakan demikian, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. And I want us to look at verse number 51 Sekarang ayat 51 and verse 52. dan 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Praise the Lord. Puji Tuhan. May the Lord bless the reading of His word. Biarlah kita semua diberkati oleh pemberitaan firman. I want to share tonight Saya mau menyampaikan with the minutes that we have. dengan waktu yang terbatas ini. I know that it is not Easter, it is not Passover. Saya tahu ini Others are bukan worried. Jumat Agung atau Paskah. So in case that you're worried, why am I reading an Easter or Passover text? Mungkin saudara bertanda tanya, kenapa ayat ini yang diangkat, disampaikan. I believe the message of Jesus cannot be outdated in how we teach it or preach it. Firman Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. I believe that the message of the cross is relevant from any time we stand on the pulpit. Saya percaya bahwa pesan Yesus yang tersalib itu selalu relevan dan penting untuk dibagikan. Because the message of the cross and the death of Jesus and what it brings to our lives is who we are. Karena pesan dari kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kehidupan bagi kita So semua. then today I want you to journey with me as we look into this text. Saya ingin kita perhatikan bersama-sama. And I want us to look at what is relevant to us based on what Jesus did at the cross. Perhatikan apa yang relevan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi hidup saudara. On our previous service, we shared that we must not settle for less than what God attained for us. Di khotbah tadi terakhir saya menyampaikan bahwa kita jangan menerima hidup sekedar ada apa adanya. In other words, there is a life that Jesus died for, Ada tujuan kenapa Yesus mati di atas kayu salib. and we must refuse to live a life lower than that life. Kita harus menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih rendah dari firman. Amen. Amen. And I want you to understand that the reason we are reading this text is to understand what are the things that Jesus did at the cross. Jadi firman sekarang yang saya bagikan adalah apa hal yang lain yang perlu kita pelajari dari kematian Yesus di atas kayu salib, That can make us to know who we are in God. supaya kita mengenali diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. So this evening, I want to challenge you as we look into these verses. Malam ini saya mengajak kita semua memperhatikan dan belajar bersama-sama. Remember that there is a work that Jesus came to do in our lives. Ingatlah ada hal yang Yesus kerjakan dalam hidupmu. And that particular work must be seen in our life. People must see it. People must see the life of Jesus Dan in us. pekerjaan Yesus itu harus terpancar melalui kehidupan kita. So when somebody looks at your life, Ketika orang lain melihat he must hidupmu, begin to see mereka harus melihat what God has done through Jesus. apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. When somebody observe your life, Ketika orang mengamati hidupmu, your life should reflect hidupmu harus memancarkan what Jesus did at the cross. tentang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Are we together now? Perhatikan So semua, I'm going to share with you 4 things ada 4 hal penting that the cross gave to us. bahwa apa yang dikerjakan oleh salib That Yesus, the cause of the power that's of the cross kuasa dari salib itu, and the finished work of Jesus, dan penyempurnaan apa yang dikerjakan oleh Yesus. we have to receive these 4 things. Dan kita harus menerima 4 hal ini. And I believe tonight, Dan saya percaya malam ini, by the help of the Holy Spirit, dengan pengurapan dari Roh Kudus, we are going to leave this house kita akan tinggalkan gereja ini receiving our inheritance in Christ. dengan menerima warisan dari Allah. I'm going to say it again. We're going to leave this house tonight Tinggalkan gereja ini nanti, that will receive our inheritance in Christ. kita menerima warisan melalui Yesus Kristus. That everything that is ours, we shall live with it. Apapun yang harusnya kita terima, kita dapatkan We itu. are no longer going to be strangers in understanding our inheritance. Kita tidak lagi menjadi orang asing terhadap warisan dari
Because Jesus did a complete work. Karena Yesus telah mengerjakan pekerjaan secara lengkap. So I want us to look at the finished work of the cross Perhatikan yang dikerjakan di atas kayu salib. as it relates to Jesus Christ. Itu berhubungan dengan Yesus. Then there are 4 things I want to bring to your attention Ada 4 hal penting kita perlu that perhatikan happened at the cross. yang terjadi di atas kayu salib. Remember, Jesus is at the end of his journey. Ingatlah, Yesus sedang di akhir perjalanannya. He's at the cross at the death point Ya, dia akan mati where he's dying and losing his own life, dan dia akan kehilangan nyawanya but to give back our lives back to supaya us. kita semua menjadi hidup. He is at the end of his life Dia akan menghabisi hidupnya to end his life, untuk berakhir hidupnya to restore back our life, supaya kita semua dipulihkan. so that we receive these 4 things. Kita harus terima 4 hal ini. The first thing the book of Matthew shows Hal us yang pertama adalah is that Jesus, bahwa Yesus, he cried out with a loud voice, dia berteriak dengan keras, Eli, Eli, lama Eli, sabachthani. Eli, lama sabachthani. When he said that, Ketika dia berkata itu, I'm not concerned about the interpretation of the Eli, Eli, lama sabachthani, which meant thou, Lord, how thou have forsaken me. jangan salah mengerti tentang kalimat ini. But my interest is the action that took place after he said that. Tetapi ada aksi yang penting kita perhatikan setelah Yesus mengucapkan kalimat itu. Because when you read the Bible, Ketika kita perhatikan you Alkitab, must hear what Jesus says kita harus perhatikan apa kata Yesus and watch immediately what happens after dan that. kemudian apa yang terjadi setelah Yesus So mengucapkannya. when he said those words, Ketika dia mengucapkan itu, the Bible says, Alkitab berkata, darkness covered the earth. kegelapan menutupi muka bumi. Now Semua bumi. the Bible is so clear Alkitab berkata, that what happened is yang terjadi it was still 3 p.m. masih jam 3 sore. Already there was darkness on the Tapi earth. kegelapan menutupi seluruh bumi. But you and me know Tapi kita tidak we demikian. can't have a darkness between 12 and 3. Tidak ada kegelapan di antara jam I'm gonna say it again. 12 siang sampai jam 3 sore, nggak ada You gelap. can't have darkness between 12 and 3 Nggak p.m. mungkin gelap waktu jam antara jam 12 siang sampai jam 3 sore, nggak mungkin gelap itu. If it was 5 p.m. Kalau jam 5 sore or 6 p.m. atau jam 6 sore, depending on the seasons, tergantung musimnya, would have said it's fine. mungkin saja bisa gelap. But it's impossible Tapi mustahil to have darkness bumi gelap between 12 and 3. antara jam 12 siang jam 3 sore. Please walk with me. Perhatikan baik-baik, Don't lose me because I want you to get something here. simak baik-baik. So darkness covered the earth Kegelapan menutupi bumi in the afternoon, waktu jam 3 sore. which is something impossible Itu mustahil because geography and science secara keilmuan geografi. forbids that then there shall be darkness at 12 to 3. Ya, tidak mungkin gelap pada waktu jam segitu. So that means Itu artinya what Jesus was saying at the cross, ketika Yesus berkata itu di kayu salib, I am about to make the impossible things ada hal yang mustahil to be possible. menjadi mungkin. I'm gonna say it again. Jesus was saying Yesus berkata, what's happening now apa yang terjadi is that adalah science and geography ya keilmuan geografi tells us mengatakan that you need 6 p.m. to have darkness. harusnya jam 6 sore ke atas baru gelap. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, my finished work pekerjaanku sudah selesai. in your life suggests that. My finished work in your life suggests that. Jadi Yesus mengerjakan untuk kehidupan kita. Things that are impossible Hal yang mustahil will become possible. menjadi mungkin. So that means Itu artinya when science says no, ketika keilmuan logika berkata tidak, the work of Christ in your life will say yes. tapi apa yang Yesus kerjakan menjadi mungkin terjadi. Let me say it again. Perhatikan. When biology and medicine and geography says no, Secara logika dan keilmuan berkata tidak, God says, but through the work of tapi Jesus, melalui pekerjaan Yesus the impossible yang mustahil become possible. dapat terjadi. Let me prove it on scripture. Joshua is fighting a battle, Joshua sedang berperang. and in the middle of the fight, Ketika dalam he perperangan realizes the sun is going down. dia sadar bahwa matahari sudah mulai And then turun, Joshua makes a prayer dan Joshua kemudian membuat doa that is geographic, scientific incorrect.
bahwa itu sebenarnya doanya itu sebenarnya tidak benar secara keilmuan. He says, let the sun stop. Biarlah matahari berhenti. That is against science. Itu melawan ilmu dan logika. It's against the nature. Gak mungkin itu langit berhenti, But matahari Joshua- berhenti. Joshua said, Tapi Joshua berkata, let the sun stop biarlah matahari itu berhenti and bergerak. let me finish with this battle. Dan biarlah saya selesaikan pertempuran ini. And the Bible said, Alkitab berkata, the sun stopped. itu langit, matahari berhenti bergerak. It stopped because Berhenti karena the impossible things to man yang mustahil bagi manusia are possible things to God. itu dapat terjadi bagi Allah. Let me say it again. The impossible things to Yang man mustahil bagi manusia are possible things to dapat God. terjadi bagi So Tuhan. the sun stood. Jadi matahari itu berhenti diam. So nature, Dan bumi, the dunia, rotation of the earth ya logika bumi berputar, had to be suspended kemudian berhenti diam for a moment untuk sementara waktu for the answered prayer to karena come. menjawab doanya Joshua tadi. Can I tell you something? Saya mau berkata, That there are things in your life ada hal-hal dalam hidupmu that cannot be governed by nature, yang secara keilmuan logika that will be governed by the word of God itu kemudian bisa, in your life. ya firman Tuhan dapat terjadi dalam hidupmu. That there are things Jesus will do in your life Yesus dapat mengerjakan hal-hal yang that, mustahil dalam hidupmu. that the nature forbids them. Bahwa mungkin There are things that nature forbids them, ya alam itu mungkin tidak bisa melawannya. but God will make them to happen. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. There are things that science forbids, Secara keilmuan tidak mungkin. but God will make it to happen. Tetapi bagi Allah itu dapat terjadi. So then Joshua Dan Joshua saw the sun standing. melihat matahari itu diam. And the question is, Pertanyaannya, did the sun stand? apakah matahari diam terus? Because the sun never moves anyway. Kenapa matahari diam? We were taught in class, when we studied Di geography, sekolah kita belajar we were taught that the earth is the one that's moving. bahwa itu berputar, bumi, Right? ya berputar kan, bumi berputar, Right? matahari berputar. We were taught primary school Ya secara keilmuan that the ya, earth rotates itu berputar itu. and the sun just moves and the moon comes up. But here Joshua prays a prayer Tapi Joshua berdoa to ask for the sun to stop. minta kepada Tuhan supaya matahari itu So berhenti. God answered the prayer Dan Tuhan menjawab doanya, that's contrary to science and geography berlawan dengan keilmuan geografi, and make it possible. dan itu dapat terjadi That means when you come to God by faith, jika engkau datang kepada Tuhan dengan iman. what's impossible Yang mustahil will be possible in your bagimu life. itu dapat terjadi bagi I Allah. pray that everything in your life, Saya berdoa apapun dalam hidupmu, whether it's by biology or science or medicine, apapun secara logika maupun keilmuan may kesehatan, God move you from yang impossibility mustahil itu to a place of possibility menjadi semua dapat terjadi in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. So then the first thing we see here, Hal yang harus kita perhatikan, Jesus' darkness covered the earth. dan kegelapan menutupi bumi. So that means God has no clock. Artinya Tuhan gak punya jam. I said again, God has no clock. Tuhan gak punya jam. Oh, let me say it again. 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 Please walk with me. I'm an African. God has no clock. Tuhan gak punya jam. God has no clock. Gak punya jam. God doesn't say, oh, it's God- 6. No. Gak berlaku jam bagi Tuhan. It's you and me who has a clock. Bagi kita berlaku itu jam. And God's time is not our time. Waktu Tuhan bukan waktu kita. I say God's time is not our time. Waktu kita itu berbeda dengan Tuhan. When people say to you, Ketika orang-orang lain berkata kepadamu, you are too old engkau terlalu tua to get married. untuk menikah, You are too old engkau terlalu tua to have a business. untuk buka usaha, You are not educated engkau tidak berpendidikan to baik get a job. untuk dapat pekerjaan. That's the clock of man, Itu standar manusia, not the clock of God. bukan standar Tuhan. God's clock is different. Cara Tuhan berbeda. He moves you from impossible Dia memindahkan dari yang mustahil to the menjadi possibilities. mungkin. I pray tonight Saya berdoa malam ini that the clock of God supaya semuanya terjadi. will begin to hit your life. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. I pray tonight Saya berdoa malam that ini you don't walk in the clock of man, engkau tidak lagi berjalan dengan standar but you manusia, walk in the clock of God. tapi berjalan dengan jamnya Tuhan. Oh, shout hallelujah. Punya Tuhan.
So it means God is not limited to time. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. He can do in 2 minutes Dia bisa melakukan secara cepat 2 menit saja. something that needs 2 years. Bahkan seharusnya itu 2 tahun. Hey, I feel it now. Perhatikan He semua. can do in 1 minute Bahkan 1 menit terjadi. something that needs 1 month. Harusnya itu 1 bulan. He can do in 10 hours Dia bisa dengan cepat. something that needs 10 years. Yang harusnya itu 10 tahun. Are you ready for the timing of God? Apakah kau siap dengan waktunya Tuhan? Are you ready for God's timing? Apakah siap dengan waktunya Tuhan? That God can change a situation Tuhan dapat merubah situasi that must take 10 years yang harusnya itu 10 tahun, and just in one night tapi bisa terjadi 1 bulan on terjadi. the 22nd of October. Tanggal 22 Oktober, God can turn your life Tuhan around. mengubahkan hidupmu. Now the second thing, that's the first thing. Hal yang kedua, The second thing what happened, because we are talking about the finished work. This is what you must inherit. inilah yang harusnya kita terima, warisan dari Tuhan. It's what Jesus died for you to get. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib untukmu. So he died that time must not rule your life. Jadi waktu itu tidak bisa memerintah atas engkau. That situation, biology, science, Keadaan, logika, the keilmuan universe must not rule your life tidak berkuasa atas engkau. because of the work Jesus has done for you. Karena Yesus sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk The engkau. second that happened, Hal yang kedua, after he cried out, setelah Yesus berseru, the Bible says Alkitab berkata, in the temple, di bait Allah, the veil was torn itu bait Allah, tirai bait Allah from top to bottom. terbelah 2 dari atas ke bawah. In the temple, Di bait Allah the veil was torn terbelah from top to bottom. dari atas ke bawah. Interesting, right? Hal yang menarik, That the veil was torn, terbelah, not a piece, bukan sepotong, not a hole, bukan ada lubang, but from top to bottom. tapi terbelah 2 dari atas ke bawah. I always ask myself, Saya sering berpikir, why was the veil kenapa itu tirai torn from top to bottom? terbelah 2 dari atas ke bawah ya? Not just a piece. Bukan cuma sepotong. Remember that veil Ingatlah itu tirai itu was a separation adalah pemisahan between the holy place antara tempat kudus and the holy of holies. dan tempat yang maha kudus. So that talks to access. Itu adalah suatu akses. So you can't get into certain things. Engkau tidak bisa masuk ke ruang maha So kudus. that veil became a Dan separation. itu sekarang sudah terbelah. But when Jesus Ketika Yesus died for us, mati untuk engkau, the veil tirai itu that blocks the access terbuka dan was torn from top to bottom. membuka jalan bagi engkau. Can I tell you something? Saya mau berkata, It was not torn a small hole. No, bukan no. lubang kecil yang ini, It's from top to bottom. tapi terbelah 2 That tirainya. means it's not a small Ya, access. aksesnya bukan kecil, lubang kecil. It's not something small. Bukan kecil You are aksesnya. getting full Itu access. terbuka lebar. You are about to get into places. Engkau bisa, You are about to get into places engkau akan masuk ke tempat maha kudus that were blocking you before. yang sebelumnya engkau tidak bisa masuki. But because of the work of Tapi Jesus karena apa yang Yesus kerjakan in your life, dalam hidupmu, you are about to get the engkau access. punya akses. I declare Saya today, mau katakan, the job that they were blocking you to get, pekerjaanmu yang terhalang selama ini, today the veil is torn semuanya terbuka and you are getting dan access. engkau punya akses. I pray tonight Saya berdoa malam that ini, every limitation semua keterbatasan, be removed semua dibuka in your life. dalam hidupmu. Every limitation Semua keterbatasan of your family atas name keluargamu be removed. dibuka. You are getting access. Engkau punya akses. You are getting Engkau access. punya akses jalan masuk. Shout hallelujah. Katakan haleluya. So Jesus' work gave us access. Yesus, apa yang Yesus kerjakan membuka jalan. It means access was for the privileged. Buka jalan bagi kita. Access was not for everyone. Bukan untuk semua orang, Access was for the qualified. tapi hanya untuk orang tertentu. But when Jesus died, Tapi ketika Yesus he mati, brings you from being unqualified. dia membawa orang yang tidak punya kualifikasi. Then he qualifies you Kita sehingga layak. through the work he has done at the cross. Karena apa yang Yesus kerjakan di And I atas kayu declare salib. tonight, Malam ini you are about to get into places engkau akan bisa masuk that people thought you will never receive. tempat yang semestinya engkau tidak pernah You bisa are masuk. about to get
get into levels engkau akan masuk pada suatu level that people said you can't, yang orang bilang kau tidak mungkin bisa capai based on your education, karena pendidikanmu, based on your family name, keterbatasanmu, keluargamu, based on your tribe. karena keluargamu. But I came to tell you, Saya mau berkata, access has been granted. pintu sudah terbuka. Access has been granted. Pintu akses terbuka. Life Springs, GBI Live I Spring. came to declare Saya mau mengatakan on this 22nd of tanggal October, 22 Oktober ini access pintu akses has been granted. sudah terbuka bagimu. I say access. Pintu akses Everything semuanya that blocks your yang life menghalangi hidupmu is been removed sudah dibuka in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Shout yes. Katakan haleluya. Yes. So it's the second thing he gives us is access. Ini yang kedua, Tuhan membuka Look to jalan. your neighbor and high five them and say you have access. Tell your neighbor, tell Bilang them, kanan kiri tepuk. tell them you have Kita access. punya akses. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Don't cry anymore. Bilang kanan kiri, jangan Stop nangis crying. lagi. Jangan nangis lagi. High five your neighbor, talk to Jangan them. nangis lagi. You have access. Kayak ngomong kanan kiri. Tell them you have Kita access. punya akses. Jangan nangis lagi. You have access. Haleluya. It means that things that are previously not supposed to be yours, they are now yours. Dulunya mungkin tidak bisa terjadi, sekarang itu dapat The terjadi. veil has been torn. Semua kegagalan sudah dibuka. Not a piece from top to bottom. Bukan sepotong, tapi pintu aksesnya buka lebar. Full access. Wah, akses full. I say full Akses access. full. Not half. Bukan setengah. Not a piece. Bukan sepotong. Full Tapi access. akses jalan It lebar. means God will qualify you. Tuhan melayakkan engkau. When people disqualify you, Ketika orang memandang engkau tidak layak, God will qualify you. Tuhan melayakkan engkau. You have full access. Engkau punya jalan besar, lebar. The problem is, Masalahnya, you look at your family name, engkau lihat keadaan status keluargamu your tribe, your creed, whatever dan sukumu, background you come from, latar belakangmu. and you think you are not going to have access. Engkau pikir, itu kesempatan itu nggak mungkin ada bagiku. But can I tell you, Saya mau berkata, Jesus died Yesus mati that you get access. supaya engkau buka jalan bagimu. Come on, talk to me now. Dengarkan. Jesus died Yesus mati that you get supaya access. engkau membuka jalan bagimu. So when men close the doors, Ketika manusia menutup pintu, God opens them. Tuhan membuka pintu Oh bagimu. God, oh God, oh God. When men close the doors, Orang-orang menutup pintu, when they undermine you mereka merendahkan engkau and look down upon dan you, merendahkan, menghina engkau. God open Tuhan doors membuka pintu in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. I pray tonight Saya berdoa malam that ini, doors pintu-pintu are opening terbuka in your life dalam hidupmu in Jesus' name. dalam nama Yesus. Doors are opening. Pintu terbuka. Look to your neighbor and say, doors are opening. Bilang pintu terbuka. Doors Bilang are opening. kanan kiri. Tell- Pintu terbuka. doors Bilang are kanan kiri. opening. Pintu terbuka. Doors are opening. Ya, tos kanan kiri. Yeah, Hey. don't undermine me. Jangan merendahkan saya. Don't undermine me. Jangan pandang rendah My saya. doors are opening. Pintu saya sudah terbuka. Tell your neighbor, don't Bilang undermine me. kanan kiri. Bilang kanan kiri. Tell him, Jangan rendahkan saya. don't undermine me. Pintu sudah terbuka buat My saya. doors are opening. Pintu sudah terbuka. Sometimes people will limit you. Seringkali orang membatasi engkau. People will limit you based on your level of education, Ya, karena keterbatasan pendidikanmu. on your level of influence and exposure. Karena dianggap engkau orang tidak berpengaruh. But God has no limit. Tapi Tuhan tidak punya batasan bagimu. The work that Jesus did at the cross Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, is a complete work of itu access. sempurna bagimu. Jesus Christ give us inheritance, Yesus memberikan warisan bagi kita. and part of the inheritance Warisan yang sempurna is to gain access. untuk membuka pintu. So the second thing is Hal yang access. kedua tadi pintu akses So terbuka. tonight we are claiming our Malam access. ini kita punya pintu terbuka. We are coming out of here Kita meninggalkan tempat ini. claiming our Kita access. klaim kita sudah dapat akses itu. Tonight is not an evening of feeling sorry for yourself. Oh Lord, whatever. No. Malam ini jangan sekedar ya Tuhan, No. suka-sukamu lah Tuhan. Jangan begitu. Tonight is a night of faith, Ini malam untuk kau memiliki iman yang teguh, aggressive faith. iman yang agresif. That is, I'm coming to claim my inheritance. Kau harus mengklaim kau memiliki iman yang kuat. I've come to take what belongs Ya, to me. terimalah yang menjadi warisan bagimu. Praise the Lord.
Puji Tuhan. So then the third thing Yang ketiga that Jesus gives at the yang cross, berikan atau lakukan di atas kayu salib, the Bible says kita berkata there was an earthquake. ada gempa. And the earthquake Gempa bumi shook things. yang menggoncang, And the Bible said dan kita berkata rocks batu broke. batu-batu terbelah. Hi, I love that part. I love that part. It says the earthquake came Gempa bumi datang and shook the surface. menggoncangkan bumi And the rocks break. dan batu pun terbelah dua. In my language, can I say it in my language? Yeah. It's my language. It means the rocks break. Ya, ya, biar puas dia. That's my language. Pakai bahasa Afrika. So it means that when God shook the earth, Ketika Tuhan menggoncangkan bumi, everything standing segala sesuatu yang berdiri tegak had to break. itu kan terbelah. I feel something here. Oh, I say to you, because of what Jesus did, apa yang Yesus kerjakan, everything that was standing segala sesuatu yang berdiri before your success, untuk kesuksesanmu, before your dream, atas hidupmu, God says it's impianmu, shaken. semua digoncangkan, It's shaken. digoncangkan. Everything that's standing Segala yang menghalangi as a rock mimpianmu in your life, seperti batu, God says I shall shake itu it digoncangkan oleh and Tuhan it will break. dan terbelah. He does not only shake, Semua terbelah, but he breaks it. Tuhan belah. So tonight, Malam ini, if in your family jika dalam keluargamu there is a rock of ada sickness, batu yang menghalangi, God says I will shake it. semua akan digoncangkan. If in your family Dalam keluargamu there's a rock of sickness and ada batu disease, seperti sakit penyakit, God says I will shake it akan Tuhan and I will goncangkan break it. dan dibelah. If in your family Dalam keluargamu there is a rock of poverty ada kemiskinan that is from generations before you, yang sudah turun-temurun, God says I will shake Tuhan it akan goncangkan and I will itu break it. dan dibelah dua batu I itu. pray tonight Saya berdoa malam ini, that everything apapun that does not belong to God in my life, yang bukan bagianmu, I cry out, saya berseru, Lord, Tuhan, shake it, goncangkan Tuhan, shake it, goncangkan, shake every disease, goncangkan segala sesuatu, shake every pain, semua sakit penyakit hancurkan Tuhan, shake depression, semua depresi hancurkan Tuhan, shake the stress in my life. semua stres hancurkan Tuhan. So the rocks did not only get shaken, but they were broken. Ya, masalah itu seperti batu dan itu dihancurkan oleh Tuhan. That means the shaking was not enough, but God had to shake and break. Ya, bukan hanya digoncang tapi dipecahkan, dihancurkan oleh Tuhan So that means masalahmu. everything that's a rock in your life. Apapun yang menghalangi engkau seperti batu. When the rock of ages, his name is Jesus, because the rocks could not stand. Ya, batu itu tidak bisa bertahan. When that rock at the cross Ketika is crying, Yesus adalah batu karang. oh come on, let me say it again. The rocks Batu-batu could not stand. tidak bisa bertahan. When the rock at the cross Tapi batu karang itu Yesus. is crying, because Jesus is the rock Karena Yesus adalah batu karang. of ages. Ya, atas zaman-zaman. So Jesus as the rock Yesus adalah batu. cried out, Dia berseru. and every rock Dan semua batu-batu had to break. yang hancur, yang lain hancur. That means Artinya in your life, dalam hidupmu every rock, semua batu, every stumbling block semua yang menghalangi will engkau have to break, akan dihancurkan. because there is power Ada kuasa in the name of di dalam Jesus. nama Yesus. I say rocks are breaking. Semua batu hancur. I see rocks breaking in your Batu-batu family, yang menghalangi engkau hancur. rocks breaking in your Semua batu yang business, menghalangi usahamu hancur. rocks breaking in your village. Semua dalam desamu hancur. Break the rocks. Hancur semua batu itu. Lord Jesus, Yesus, break the rocks. hancurkan Tuhan. Lord Jesus, Yesus, break the rocks. hancurkan Tuhan. The rocks were broken. Batu-batu dihancurkan. That's the third thing he gave us. Itu hal yang ketiga. The fourth thing he gave us, Hal yang keempat yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. which is our last thing. If you read the text well, it says the graves Dikatakan itu kuburan, were opened. kuburan-kuburan terbuka. But interesting, right? Yang menarik ya. The Bible said Kita berkata the graves opened
by themselves. Kuburan-kuburan terbuka sendiri. I wish you hear this. Perhatikan. Nobody dig the graves. Nggak ada yang menggali kuburan itu. The graves opened by themselves. Tapi kuburannya terbuka sendiri semuanya. What does it mean? Apa artinya? What does it mean? Apa artinya? It means Artinya that when Jesus died and gave you an inheritance, ketika Yesus mati dan memberikan warisan kepada engkau, the fourth thing that will happen hal keempat yang terjadi is that things adalah that need people hal-hal yang kita perlukan orang-orang lain for you to have. Supaya kita dapat memiliki, Jesus will give to you Yesus akan memberikan kepadamu without anyone. tanpa perlu bantuan orang lain. Let me say it again. Graves, itu kuburan, for them to open, supaya dibukakan perlu bantuan manusia kan. must get people Harus ada orang yang menggalinya, bantuan orang-orang lain to dig the untuk graves. menggalinya. So then the Bible says, Ya, Alkitab graves maksudnya adalah opened kuburan itu terbuka by themselves. karena Tuhan. That means Artinya something in your life segala sesuatu dalam hidupmu that needed people yang perlu bantuan orang for you to achieve it. supaya kau dapat mencapai God menerimanya. says, Alkitab berkata, that thing hal itu will happen pasti terjadi by itself. dengan Tuhan saja. People will ask you, Orang akan bertanya, how did you get the job? kok bisa kau dapat kerja bagus? Do you know anyone? Engkau mungkin punya koneksi You ya? will say, no, Kau berkata tidak. I only know Jesus, Koneksi saya cuma Yesus saja. who opens up things Dia dapat melakukan hal-hal by themselves. ya dengan I kuasanya. pray tonight Saya berdoa malam ini, that everything closed apapun yang tertutup selama in ini your life dalam hidupmu will begin to open akan terbuka by itself. oleh karena Tuhan. No one will help you, Tidak perlu dibantu orang but lain. Jesus Tuhan Yesus shall be your help. yang menolong kau. When people ask you, Ketika orang bertanya, how do you do it? kok kamu bisa begitu? Tell them, Katakan kepada mereka, I have an inheritance aku punya Yesus. in Jesus. Yesus. I have an Aku inheritance punya kuasa in Jesus. warisan dari Yesus. I declare Saya memperkatakan everything closed semua yang tertutup will begin to open. akan dibuka. Everything of yours Semua dalam hidupmu that was buried yang selama ini dikubur tonight malam ini is coming up akan dibuka in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. I Saya declare katakan no more graves. tidak ada lagi pemakaman. Graves are opening. Jangan lagi berkabung. Everything buried. Segala sesuatunya, Your buried dreams. Your buried visions. impianmu yang sudah terkubur, Everything of yours semua yang terkubur that has been buried yang sudah by dikuburkan the devil. oleh karena iblis, Tonight malam ini we open the grave. itu akan dibuka semua. Tonight Malam ini we open the grave terbuka in kuburan the name of Jesus. dalam nama Yesus. Graves are opening Ya, kuburan terbuka as part of the inheritance. karena apa yang Yesus kerjakan. It means when we are in Christ, Kita dalam Yesus, nothing remains buried. tidak ada lagi yang terkubur. Listen again. When we are in Christ, Ketika kita dalam Yesus, nothing remains buried. tidak ada lagi yang terkubur impian. When we have an inheritance Ketika kita dalam Yesus, based on the work He did on the karena cross, apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, nothing remains buried. tidak lagi hidupmu dalam seperti terkubur. Even tonight, Bahkan malam ini, I came to tell you, saya mau berkata, nothing will remain buried. tidak ada lagi yang terkubur dalam hidupmu. I say, if you came here tonight Dengar, perhatikan, with things buried, semua yang terkubur dalam hidupmu, today hari you ini will walk out of this place. kau akan keluar dari gereja ini. Those graves are opening Semua itu sudah terbuka in semua the name of di Jesus. dalam nama Yesus. We are not asking, Kita tidak meminta, we are claiming our inheritance. kita mengklaim Graves are opening up. bahwa itu terjadi. I say graves are opening up. Kuburan terbuka. And the Bible said Alkitab berkata, the dead yang mati, came out wah, naik dia. and were seen by people. After resurrection, Dan they were orang-orang seen. di kuburan itu bangkit. So God did not hide Tuhan tidak menyembunyikan, the resurrection of and the people coming out of grave. He didn't hide it. Tuhan tidak menyembunyikan. He kept it for people to see it. Dia ingin supaya semua orang melihat
That means Artinya, what God is about to do in your life, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, people will see it. orang-orang akan melihatnya. Oh my God. I say to you, everything God will do Yang Tuhan akan from kerjakan this day moving forward, ke depan, people shall see it. orang-orang lain akan So melihatnya. God won't hide your miracle. Tuhan tidak menyembunyikan Oh, mujizat. come on, somebody. God won't make a miracle small. Tidak disembunyikan itu mujizat oleh Tuhan. God is about to shock Tapi people. supaya orang lain Your tercengang-cengang. friends are about to be amazed. Mereka akan terheran-heran. What happened to him? Apa yang terjadi kepada dirimu? What happened to her? Kenapa dia begitu? Tell them, Katakan I have kepada an inheritance mereka, saya adalah ahli waris in Jesus. dalam nama Yesus. So it means from today, Mulai hari ini, you are not living small. engkau bukan lagi kecil, You are about to live big. tapi hidupmu besar. Because God Karena ya Tuhan will show off in your life. akan memperlihatkan mujizat I kuasa-Nya pray atas hidupmu. in this church Saya berdoa that the next time I meet you, ketika saya kembali ke tempat ini, you are not where you are. engkau tidak seperti ini lagi. The next time I see you, Ketika saya datang lagi, you will be on a different level. engkau akan menjadi In the level name yang of berbeda. Jesus. Dalam nama Yesus, May God perform biarlah Tuhan not just a small miracle, menunjukkan kuasanya, but a big miracle. bukan mujizat kecil, tapi Not mujizat yang just besar. a portion, Bukan bagian kecil, but a big tapi miracle. yang besar. It must be a show off. Semua ini harus dipertontonkan kepada dunia. Play strings. It must be a show off. Harus diperlihatkan kepada orang-orang di luar sana. God must show off. Melihat mujizat apa yang Tuhan pekerjakan dalam hidupmu. Your neighbors must be shocked. Huh? Tetanggamu bingung, kok bisa begitu ya? She was taking taxis. Now she's driving a car. Dulu dia pernah naik angkot, kok sekarang punya mobil ya? What happened? Kok bisa begitu ya? Graves have opened. Karena Shaka. yang terkubur Tuhan buka, Tuhan bangkitkan. Grave have opened. Ah, She was living in a small room, small house ya mungkin selama ini rumah kita kecil, with 4 children. yang kontrakan. But God gave me a big house. Tuhan akan berikan rumah sendiri dan rumah yang lebih What besar. happened? Apa yang terjadi? Tell them I have an inheritance. Bilang kepada mereka, saya adalah ahli waris Every Yesus. grave has opened. Semua kuburan terbuka. And I declare in your life, Saya mau katakan, by the anointing of the Holy dengan Spirit, pengurapan dari Roh Kudus, I speak saya berkata, from this day, mulai hari ini, moving forward, maju ke depan. everything buried Semua yang terkubur in your life dalam hidupmu will come up akan diangkat keluar in the name of dalam Jesus. nama Yesus. I come against Saya berkata, every demonic system semua kuasa that has made a yang bondage membuat merantai engkau, with your things. I break that aku spirit hancurkan semua belenggu itu in the name of dalam Jesus. nama Yesus. I say I break that spirit. Aku hancurkan semua roh-roh yang merantai, yang membelenggu engkau. You must understand that there are 4 things. Perhatikan 4 hal tadi. The first thing he did, he Yep. dealt with time. The second thing he did, he opened the veil. Tuhan membuka tirai. The third thing he did, Yang ketiga, he shook the earth Tuhan mengencangkan and break the bumi rocks. dan memecah The batu-batu. fourth thing he Dan yang did, keempat, also open graves membuka kuburan by themselves. dengan kuasa Tuhan. Have you ever looked for a job Pernah nggak saudara cari kerjaan, and it seemed like it's difficult? sepertinya sulit cari kerjaan. Sometimes some people, you can be qualified but don't get progress. Ya mungkin engkau seharusnya dapat pekerjaan tapi nggak dapat kerja. And you have to beg people. Dan saudara harus memohon untuk dapat kerjaan kepada orang lain. Others want some money, backdoor money, Bahkan saudara mungkin disuruh some bribe. menyogok some bribe. supaya dapat kerjaan. But because you have inheritance, Tapi kadang kau udah ahli warisnya Tuhan. the cross is already your bribe. Kayu salib sudah membayar seluruh hidupmu. The blood of Jesus Darah Yesus has already paid the cost. sudah membayar harganya. That your efforts will not be like everybody else. Engkau tidak perlu berusaha dengan tenagamu sendiri. So today, Hari ini he's about to give us these 4 things. ada 4 hal penting. He will deal with science. He will deal with time. Tuhan akan mengatasi semua logika-logika dan keilmuan. He will draw the curtain. Semua dapat terjadi.
He will shake the surface. Tuhan membelah tirai, Tuhan menggoncangkan He batu-batu will break the dan rocks. membelah itu tirai, And he will open the dan Tuhan graves. membuka kuburan. Open the graves. Semua impian terkubur, masa depan terkubur, semua terbuka. And this is your inheritance. Dan itu semua saudara akan terima sebagai ahli waris. I say this is your Ahli inheritance. waris kerajaan Allah kita semua. Life Springs, I say this is your inheritance. Inilah warisan dari Tuhan untuk engkau. And tonight, Hakmu. Malam ini, in him we know di dalam Dia kita tahu that all things bahwa segala sesuatu are possible. dapat terjadi. I say in him we know Dalam Yesus, that all things. semua perkara, If you came here jika engkau datang with a mentality dengan suatu keadaan mental, just another sermon, today we sekedar, have come saya sekedar dengar firman Tuhan saja, to stir up your faith. mungkin itu tujuannya engkau datang ke sini sekedar saja To dengar say, firman. when you leave the Tapi ketika kau service, tinggalkan gereja ini hari ini, victory is yours. perubahan terjadi dalam hidupmu. I say victory is yours. Perubahan terjadi dalam hidupmu. Life Springs, I say victory belongs to you. Ya, itu adalah hakmu, I say bagianmu. your story will change. Kisahmu akan berubah. Your story will change. Kisah hidupmu berubah. Some of us here in this month, Kita semua, some of us November, sebagian dari kita, some of us December. bulan November atau Desember, I'm telling you, your story will change. akan terjadi mujizat terjadi. Look to your dalam neighbor hidup and say, my story is changing. kita. Kisah hidupku akan berubah. Katakan kanan kiri. My story is changing. Kisah hidupku akan berubah. Tell your neighbor, my story is changing. Berubah karena Tuhan. My story is Tuhan changing. mengubah kisah hidupku. Oh, come on. Tell your neighbor, high five them and say, my story is changing. Tos kanan kiri. What you see today, Hidupku berubah. you won't see it tomorrow. Tidak akan sama lagi. My story is changing. Hidupku berubah. From this day, moving forward, Mulai hari ini ke I depan, claim my aku inheritance. percaya dengan iman. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Shall we stand on our feet? Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari semua bangkit berdiri.